ka bɔ Kodowara ko denmisɛn fitinu dɔ bɛ fatu bolo denyɛrɛnin i b'a sɔrɔ a jiginna don min yɛrɛ a bɛ fatu k'u b'a a su dɔ kogow kɔfɛ ani so kɔfɛ k'o bɛ cogo di o kɔnɔ kɔnɔ ni muso kɔnɔma don kɔnɔ kɔnɔ ni kalo 4 dafara la Abdullah ibn Mas'ud ka hadisa nana inna Allah yajma'u khalqa ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfa kata hadisa laba ko ciden ko nkal na ni masamin ni mbe masamin bolo ala baw dola kele dali fara nyogon kay ba so den so kono tilebi nani ye manijie tilebi nani wari beke joli kuruye tilebi nani wore ibeke sokobuye ni tilebi nani sabat dafara oye tile keme ani muga obe be kalo nani ala be malikiya ci kata demma den so kono abe malikiya nyamariya ko aka kelima kuma nani sebe aba fo aka den shi hakke sebe aba fo aka den garjage sebe dembe na bara minke jiya kuna ka sebe ni denye kunna dide mbe kunna goda ka sebe ni kelima nani be sebe ala be malike nyamariya ko aka nin finye ka do denna ka to ba den so kono ni kalo nani ndafara malike be nin finye ka kala fara dulabu masru ka hadisa ne bo doni ke ba wuye derila tan ni hadisa de la kono dafara kalo nani dembe da ka dafa nimbe finye ka kala fara ni nin finyera ka ke denna fana ni o jigina kalo nani nkofe kalo nani ndafara ni dem min jigina doni ke ba ko ni nde hari nani nimmana amba jate hada madende parce que tide sadiqul masdu ale de yafo akon ni kalo nani ko ni dafara nimbe finye ka kara kalo nani dafalen kofe na jigina hari nani nimbana am dale mbala nin tundo nala aborade o be jate hada madende wala doni ke ba ko nin den sugun hari nani nimmana kalo nani dafra ewa suude fulaw bolo hada madende fulaw bolo yawmal qiyamah abe kunu fa ka to kala ni sebe faye aka den kundi saka faga ikato kala ka den kundi saka ika faga ayako aka kasanke komi su to be kasanke chukun ayako aka kasanke salli ka kaka akata sudo silama kaburu sola akata sudo silama kaburu sola na asudo na kogo kofe ube asudo na du kofe kaburu bede abe yoromi sallite sahay asudo na yoromi sallite sahay kaburu be donc ambe min fon nonunye ana nyogona na kera den ko ni kalo nani dafara ani nin nana o kofe a faturaw donc ani nimma bo hada madende do ukana ulu suudo so kono o su kata do kaburu so de la kaburu kashe kade kabila kata silama ko kaburu kata suudo e wa salli be kaka iya do majabi malikala utunte salli o suguka konni dem bora konni den jigina ko ama dama kashi ani nimma na ko sallite kaka mais o te kuma sahalenye hadisa min nana ola konni den nana na makashi sallita kaka Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Banaka kitabu kun ahkamul janayiji ako hadisanya hadis Allah fulenge hadisa min konni dem makasi sallita ka hadis Allah fulendo hadisa min salendo usuqti yusalla alayhi wa yad'u liwalidayhi bil maghfirati wa rahma ni hadisa bi Abu Dawud ni Tirmidhi kono ciden ko denmi nani nimmana ambe salla kambe duawuke abange baga wuye ni ala ku ka junubu yafa ala ka hinawla ala ku ka junubu yafa ala ku nema donc ni den sugun ni kalo nane dafara doni ke bawo do bolo ni hada maden dali dafara denna na ko ni bora hari nani nimmana ha abe ko ka kasanke de salli be kaka togo be wala la den ku ni saga be faga akana suudo sokono ayeta suudo kaburu sola bo hadisa yoro min sanka kene hadisa yoro min ko ni den bora ni den jigina amakashi ate do tinyela ni sahalendo
ni den koni muso kɔnɔma do ayiwa a cɛ fatura cɛ tabagaw muso tɛ bɔ furuja la fo n'a jiginna n'a jiginna ni den ni mana o den sugu tɛ don tiɲɛ la mais k'a fɔ ni den ni mana salli tɛ k'a kan o sahalen tɛ salli bɛ k'a kan ni ɲɛ min ɲininka ko dɔw de ko saliba kalo tɛmɛnɛ saliba tɛmɛnɛ ko olu mɔgɔ 4 farala misi kan farala ɲɔgɔn kan ka wari fara ɲɔgɔn kan ka misi sa k'a k'u ka lahiya ye mɔgɔ 4 mɔgɔ kelen kelen ye 10,000 bɔ bon u ye misi sara sisan sara 4 bɛɛ y'i ka sara ta ja mɔgɔ kelen bɛ olu la ale ni dɔ de jɛra a ka 10,000 na o tigi ye 50,000 bɔ ale ye 50,000 bɔ ale ka sara talen kɔfɛ ale n'o fana y'a ka sara tila nin ye sara tilancɛ ta nin ye sara tilancɛ ta ko o bɛ cogo di donc silamɛya sariya ye misi sara 7nan a y'o de jɔ saga place la a bɛ komi saga kɛlɛ ni mɔgɔ 2 tɛ se ka jɛ a la ko a b'a kantigɛ k'a ka lahiya ye n'a b'aw bɔ lahiya la dɛ misi sara fana tɛ se ka tila sara kelen in tɛ se ka tila mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko kelen kelen ka sara tilancɛ ka lahiya bɔ ye o tɛ se ka kɛ a ka misi sara a bɛ se k'a ka denbaya fara yɛrɛ k'a ka baraji la komi n'i b'i ka saga faga n'i b'i ka denbaya fara i yɛrɛ ka baraji la cogo min i ka misi sara i bɛ se k'i ka denbaya fara k'a ka baraji la mais i ni mɔgɔ yɛrɛ ka misi sara 7nan de tila ani ɲɔgɔn cɛ ko e ka tilancɛ na kɛ lahiya ye nin ka tilancɛ na kɛ lahiya ye o tɛ se ka wasa kɛ e tun bɛ mun waalaikum salam Como? Bon, ko e taara tile kɛ i ka kɔrɔkɛ i ka bɛnkɛ fɛ bon ko a muso tɛ sali ko n'o ye dumuni min tobi ko o bɛ cogo di bon a ka dumuni tobilen baasi t'o la hari kafiri mɔgɔ min ye kafiri ye n'a ye dumuni tobi mɔgɔ bɛ kafiri ka dumuni tobilen dun mais ni min ye kafiri ni ahli kitabi tɛ n'a ye kantigɛlifɛn min kantigɛ a ka kantigɛlifɛn de tɛ dun mais a ka dumuni simple to n'a y'o tobi i b'o dun mais min tɛ ahli kitabi ye de yahudiya tɛ nasara tɛ ni kafiri do a tɛ sali n'a ye kantigɛlifɛn min kantigɛ a ka kantigɛlifɛn de tɛ dun ni yahudiya ni nasara ye kafiri ye mais n'olu ye kantigɛlifɛn min kantigɛ o bɛ dun mais kafiru to n'u ye kantigɛlifɛn min kantigɛ o tɛ dun ni n'u ye dumuni simple min tobi kana di e ma dagara i k'o dun baasi t'o la mais ni bɛnkɛ muso do n'a tɛ sali i bɛ se ka nasiha min kɛ muso in ye ka bilasirali min k'a ye ka wajuli min k'a ye ani bɛ nasiha min kɛ bɛnkɛ in ye n'u ale ye silama ye ni muso b'a bolo a tɛ sali a ka kuma fɛ a ka sali n'a tɛ sali a k'a bila i b'o de fɛɛrɛ tigɛ k'i seko ye mani ara minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika diyaful iman ko konin de fulen ni ye y'a ye e bɛ se ka ko konin yɛlɛma cogo min i bɛ do fɛɛrɛ tigɛ wa alaikum salam
wole ye min fo bo ɲininkali tɛ komi an ye min fɔ kokoji la ale yɛrɛ ye min ɲɛ kokoji ko la a y'o de baro bɔ komi n'an ko an bɛ saga ka mɔgɔw mako bɛ ɲininkali la bon ko dugu dɔ la denmisɛnninw ka kaburu b'u dama makɔrɔbaw kaburu b'u dama bon sariya ma o ɲini kaburu kɔni ye kaburu de silama kɔni a denmisɛnnin o a makɔrɔbaw o bɛɛ de bɛ kɛ kaburu kelen na jɔgɛ nɔgɔ ko ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ yala bɛ se ka kuma wa a bɛ se ka ala ko fɔ wa bon ni ala ko min n'i ka haju ma s'a la ɲɛgɛn kɔnɔna min do fana sobew bɛ kɛnɛma n'a y'a sɔrɔ sebew sugunɛw ni banakɔtaw bɛ ye kɛnɛma yɔrɔ in sobilen do kana ala tɔgɔ fɔ ye quoi mais ni ɲɔgɔn sugu min do ni sobe tɛ ye kɛnɛma a b'a dirali de na baara ma daminɛ la fɔlɔ a ka ɲɛgɛn baara ma daminɛ fɔlɔ baara ma daminɛ la fɔlɔ ɲɛgɛn de do dɔrɔn u b'a kɛ ka dila baasi t'a la a ka barow kɛ ye a ka kumaw fɔ ye parce que minnu bɛ kɛ sababu ye ko ala tɔgɔ kana fɔ ɲɛgɛnw kɔnɔ olu ma bila kɔnɔ fɔlɔ mais n'a ɲɛgɛlama de do sebew ni fɛnw b'a kɔnɔ ni haju ni darura tɛ a man ka i ka ala tɔgɔ fɔ a kɔnɔ bon ko olu ye ɲɔgɔn sɔsɔ ko ni ye nafolo haramuyalen b'i bolo i taara hiji dɔw ko i ka hiji bɛ minɛ dɔw ko i ka hiji tɛ minɛ majaabi naani bɛ bɛnnen ba kan i ka hiji bɛ minɛ de nafolo in de ka junubu b'i la majaabi naani bɛ u b'a kan i ka hiji minɛlen don nafolo in de ka junubu b'i la ahamada de ko a ka yiriwaye dɔw la ko i ka hiji tɛ minɛ o yɛrɛ min sen bɛ ntalen da ka majaabi kɔnɔ i ka hiji bɛ minɛ buno semini ɲininkara nin na y'a jaabi n'o de ye bonbaji ɲininkara nin na y'a jaabi nin de ye fawjani ɲininkara y'a jaabi nin lejina daima ɲininkara nin na u y'a jaabi nin de ni hijira ni nafolo haramuyalen ye i ka hiju minana hiju farda binna ka bɔ i kan na i ni nafolo haramulen min taara hijiyɔrɔ la o de junubo b'i la ma jaabi naani bɛɛ u bɛ o kan u ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la fo ahamada ka yiriwaye dɔn o yɛrɛ a labanna min ka bɛ min ka i ka hiju sahale u b'o de kan a misaliya bɛ komi ni mɔgɔ ye wali fini sunna k'i lawura sutura n'a ye sallira salli bɛ sa ubiyɛn ma sa fini in de junubu bi yan bon ko hiju fana filɛ ciden ye hiju ka fardaw fɔ ka hiju ka saratiw fɔ ka hiju ka tiɲɛlifɛnw fɔ nafolo haramulen tɛ olu la ni e ye hiju fardaw nata cogo la ka saratiw nata cogo la i ka hiju ka ɲi parce que nafolo haramulen ko ni hijira i ka hiju bɛ tiɲɛ ciden m'o fɔ hadisa min nana ko ni mɔgɔ ye nafolo haramulen b'i bolo i y'i sen ta k'a da i ka daba ka tɛmɛsen kan n'i ko labbayika malikaw b'a fɔ labbayika t'i ye i ka nafolo ye haramu de ye i ka sore fana ye haramu de ye i ka hiju sagilen dɔ i ma a tɛ minɛ hadisu da'if Sheikh Albani silsilati hadisi da'if wal mawdu a ko ni hadisa ye da'ifu de hadisa sahalen tɛ dɔw bɛ taa u delila kɛ ko inna allaha tayyibun la yaghbaru illa tayyiba ko ala seniyale a tɛ fɛn seniyale min na dɔɔni kibaw ko ye dɛ n'i ye nafolo haramulenw ta ka sarakati de nafolo haramulen y'a ta ka sarakati o de inna allaha tayyibun la yaghbaru illa tayyiba mais n'i taara hiju kɛ n'a ye dɛ nafolo ɲi se ye dɛ mais hiju ka baaraw dɔ bɛ olu bɛ kɛ ni farikolo de olu tɛ kɛ ni nafolo ye olu bɛ kɛ ni farikolo de donc kuma sahalen ye min ye ni mɔgɔ min hijira ni nafolo haramuyalen ye nafolo haramun de junubu b'i la mais i ka hiju ka kɛnɛ majaabi naani bɛ nin de kan wa alaikum salam
bo ko ale sallira misiru la misiru do alimami do ba fa salamu alaikum wa rahmatullah misiru do alimami ba fa salamu alaikum juman sahalendo min kacca ka ke min ye ciden ka barai ni adumera ka fo saya salamu fula assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka fo ciden ye salamu kelen bila ube assalamu alaikum salamu kelente ewa kuma ba ka hadisala shagal bani de ko sinya kele nadiri ko sinya kele ko sabatira ko ciden ye salamu kelen bila aba hadisa fo ka kitabu kun sifatu salatin nabi ne min sabatira ciden harisa caman kono ni ciden ka sali cogola na dumelen be minka ka ke o yede salamu fula salamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi o de ya to be doni kaba do bolo parce que doni kaba do bolo ko salamu folo ye o de fardai ko salamu fula nay sunnai abe do bolo salamu fula be de fardai parce que ciden ka nyanama ya be ama deli ka salamu kelembila fo o hadisa min be fo o ye nadiriye donc abe do bolo ko salamu fula be de farla be de wajibi parce que ci de nyana mo de ka kafato de ka ah bon ko ni mo min nana eretari la almami ya salamu bila ni do ni almami ya salamu kelen bila dro ube wuli ko ube utasara abdurrahman nasir sidi do ba fo saadi akuma na ni yorola ako akataw be do bolo masubugu do ni almamu ya salamu kelen bila dro ube wuli ako o manka wajibi yiki sigire fo salamu fula be de kabila ne obe ni nyede abe min bolo ko salamu fula be wajibi abe munun bolo ko salamu fula be farda de be wajibi de ulu koy kana wuli de ni salamu kelen kera kana wuli fo ka sigi almami ka salamu fula be de bila o kofe alimamu bora salira o kofe ini alimami faran iye alimami faranyogonya wala ibe se ka wuli ajuru bora ikanna mais ni salamu fulama bla ajuru ma boy kanna abdurrahman sadi ba fo ko ni min wulila ka soro salamu fulama dafa ko ka salli tinyale no fo ka jo salamu fulai ka sigi salamu fulai be de ka dafa alimami ku fula be de bila o kofe ikawuli donc mo ko janto ni yorola ni alimami ye salamu kelen bila kana wuli ko fem min be ela iba sara bila salamu fulay be ka dafa parce que be doni ke bagaw do bolo salamu fulay be de farlay ah wa alaikum assalam aballa sentilo ta ka kuma la bo ko ni mo min ka fembe ya haramu aji min ta balo o be haramu ci de nyoko ce ka hadisala min ta mana tamaja yatilu safaru asa akhbara yamuddu yaday la sama ya rabbi ya rabbi ya rabbi mat'amu haram wa masrabu haram wa qujiya bi haram fa anna yustajabu lahu min ka balo ye haramu ya miji ya haram don fiye haram ci de nya ka duawuni minali de janya me ama fo ka duawute minade aya ka duawuni minali de janya nyogona ako fa anna yustajabu lahu aye cede fo ko cenye tama jande ke asa akhbara fo kunya gasara gongon darala aya bulo fula korta be ala wala ya rabbi me ce mat'amu haram adumuni haramu de wa malbasu haram adon fini haramu de wa masrabu haram amiji haramu de wa qujiya bil haram abalola haramu yere fa anna yustajabu lahu ala ben jabi chogodi me cide ma fo be sallimu non ka utemina ama fo awakat do utemina de ayani minani de janya parce que haramu dumbe ke sababu ye kam mo bali do wujabla ki ka do wujabili bali ube ka tarde ah wa alaikum salam bo ko yala be daga mogo e ka to kata bo i ka balima ke musola wa i balima ke nyerete awaya shira bo na ya soro e beta muso illa je ka ka ciude nyana bo
ni tara so kono fana i kelen ni muso kelen tɛ et puis a suturalen do i t'a farikolo yɔrɔ si ye a b'a yɛrɛ hijabu de i bɛ taa ciw de la ka taa ciw de ɲɛnabɔ ou bien ka taa ale lajɛ ni ko bɛ du kɔnɔ a k'a sɔrɔ a dagara i ka taa mais muso in ka farikolo bɛ sutura e kana ye kɛlɛ wa i n'a kana lankolonya du in kɔnɔ fana ciden ko la yakhlu wanna rajul bi imrati illa ma ji mahrami ako wali ceni wali muso kana lankolonya yɔrɔ la ni jumarami tɛ donc ni i taara ni e kelen ni a kelen de bɛ ou bien hijabu t'a la ye kana ta ye dɛ a kelen de bɛ du kɔnɔ e ka taa e kelen da kelen bɛ du kɔnɔ ou bien muso min do fana tɛ hijabu dɔn e b'a ye a ka masiru da hijabu tɛ do haramu do i ka taa yɔrɔ sugu la a tɛ bɛn i k'a ye ni hijabu t'a la haramu do a tɛ bɛn i n'a ka lankolonya haramu do ni lankolonyali t'a la de et puis a b'a yɛrɛ sutura la e bɛ taa ci dɔ de ɲɛnabɔ ye baasi t'o la mais ni o tɛ ko e bɛ to o fɔ yɔrɔ n ko buna semini delila ka ni ɲɔgɔn na fɔ muso dɔ de y'a ɲininka ko cɛ dɔ de bɛ yen ko a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko ale muso a bɛ se ka taa fɔ a ko min bɛ bila wali cɛ fɔli la wali cɛ ko dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la min bɛ e bila o fɔli la donc n bɛ min fɔ muso muso ni a furuli dagarile ale bɛ yɔrɔ la a cɛ tɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi o yɔrɔ sugu taali ma ni darura gɛlɛnw ni haju gɛlɛnw de b'i la ta foli ka ni cɛ n'a cɛ tɛ foli ka ni cɛ cɛw dɔw b'a kɛ walimuso bɛ tayi wuli ka na di e ma walimuso bɛna e n'a bɛ se ka bɛ foli ayiwa mɔgɔ caman b'a kɛ a tɛ ko a yɛrɛ la fana i b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bolo walimuso baroɲɔgɔnya ka d'a ye a b'a ko buise walimuso mu b'a kɛ o b'a tayi wuli a tɛ ko ale la a muso tɛ se ka kɛ a ɲana a tɛ se ka muso ni cɛ jɔlen ye e ni walimuso bɛ jɔ la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a dɔw la kelen tɛ se ka kɛ mumini abara fo i ka fɛn kanu i balima i bɛ min kanu yɛrɛ e tɛ min fɛ a ka k'i la ciden y'o de fɔ a ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ala k'i don arijanna kɔnɔ k'i ma bɔ jahanaba tasuma ma i ka sa n'i ye mumini ye wali yaati ila qawmin ma yuhibbu an yu'ta ilayhi i ka na ni mɔgɔ ma cogo i t'a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn fɔ i ye i t'a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn k'i la ciden ko i kan'o kɛ mɔgɔ la i kan'o fɔ mɔgɔ ye e t'a fɛ mɔgɔ ka gɛrɛ i ka muso la e t'a fɛ i ka muso ni wali cɛ ka baro kɛ e t'a fɛ walimuso ka i ka muso ka tayi wuli wali cɛ mun na e bɛ walimusow bila k'u bɛ tayi wuli e t'a fɛ i kɔfɛ wali cɛ ka t'i ka muso fɔ i kɔfɛ mun na e bɛ taa walimuso fɔ a kɔfɛ donc foli senfulu n'o de don a tɛ daga i k'a kɛ n'a cɛ tɛ ni darura ko de bɛ haju gɛlɛn ko de bɛ fo e de ka taa ɲɛnabɔ i bɛ taa o la o yɛrɛ i ni muso kana lankolonya a ka hijabu do i kana yɔrɔ si ye bon ko yahudiya no chrétien munun be ko yesa be se ka fuma ahlul kitab yahuda ni chrétien munun be kitabe dunke ute sisa mais ko ahli kitabi ya fora kuni kafiri jamakulu to de bo nyogona sune tawreta dunke ute injila dunke ute yahudiya munun be jiya kuno sisa tawreta min jigina musa ka to bolo yere tawreta munun be gola be nyagambilende do chrétien munun bu dambe kata isa ma injila min jigina isa ka donente jiya kuno sisa injila min bu bola be nyagambilendo no ka kitabe dunke ya fora de kuni kafiru to bo nyogona subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk